akote ma je sila koto kata sate kotoloto adun tallu minno manke bilonte assalamu alaikum padi lammo ilali ngali konton ko rek ngali tento ngal jeyi allah wala bala bo nyoto fi akibaro li murtana ko rek mon be kawana prevento sate kon annal padi manama jonkori yalbe ngamoli be tento ngal jeyi momon nakane sen kallam moy jonko nawla bala bo nyoto fi akibaro la dunya fanna be kanon telbe dawuda ngali tento ngal jeyi ngali ni bolo ma kerekeroram ndattaka kala nyaama be tenten na wala nyaama tamen nako nyen tembo wularo wurara nka fandur kale kibar kayton ni wita pi ata Europe ton kon nano pi kolle jabake sa wotale ne on preta nga pe sa mula nga lanni anyantara la damin ka to nyen tembo kanon telle asedia e ka pe ka ko jande ko jonko ne me moy wato wati nka tre filo ni kompo doro nako no oto na bo nyama ani alfal munu fran kila wato ta ka jonko na prabo nyoto fi akibaro ben don kon kanin hakile kendo la kala moy kon ngo alfal peten to ngal jeyi an la do ku lato ani fran jonko fans club whatsapp groupe kono prin number 1 kata fo number 6 ani information des fautes groupe nan groupe to bi ngal petentu ngal jeyi ani mun fanan katam paton na youtube channel oto ngal petentu ngal jeyi altenten ton ala subscribe je dron ala like ala comment video jolonto wato wati mota sen kanale baduna sila wato ti jembe duna kunto kibaro la kono nem preta to motuma nga jabake sa wotale ka jabake sa wotala fi maka ke kele ti jangin tembo kadontel mun pebe nyene be saw na fansol ngal pekonto kata fa senegal kazamas gambe brin carton fo koyna kata fo italy ani spain portugal holland dawoda ngal petentu ngal jeyi carton na kibaro e dunia peng ay satol peng ay nanol sang aseta ya peng ko ngeen tembo wato ti jam baduno beduna kunto kibaro le kono baduno kunto kibaro to albaste ko Manchester United yake pratinal adun Cristiano Ronaldo ala goli ja o dantale de beduno fran kibaro kono ko tata all ta fort nyaari le ye jansa gellela adun majo ko la jalal mun be Cristiano Ronaldo jele kan anala pof mano ngeen tembo Ronaldo diamu to belal de ngeen tembo hanila coach e ko makon la jolong mbo fran peji bi adun sen United be siri English Premier League ko to mon tola mbo fran peji bi la mbita UEFA Champions League ko ki bi la ma sibol pe la ma sibo mbado ne Real Madrid la nombo an taketo Real Madrid buka sino no dinno mon na ko le ko la taka dinno mo signé nan kanati nan ila football club to Kylian Mbappé kata moti ko konon atele bommo belen alo bommo jolon dim franco la ko le Real Madrid ma sibo la Madrid football club ko kanyen tembo kibaro fano de mbo kibaro yo fi la mbe kibaro to fana ngemu yana nako abedan ni ato ku kilo na UEFA Champions League ko la iko be ko la bre Real Madrid parkasta karda nya kilin alen fen kibaro be mum fokan ini Paris Saint-Germain tem mbo peji bil kunda nya flo be bi tala banda mon tole Santiago Bernabeu mbo kibaro fran jibelen ado Mbappé ma jo ko la Mbappé di amutade kibaro be mo fokan kilan Mbappé la koto mbo jibil ado Real ibe baluno la nyaade la fossé la sibol keneno toñate britel famata UEFA Champions League ko jijala 2018 Real Madrid la ma sibo anila tan anila ila ma sibo ikabo wajabe kanede mbo kibaro mbaji bel Mbappé mun nem na fu ala samodo mbo beji belal Paris Saint-Germain na ko ci Mauricio Pochettino adi amada mbo beji belal barde ani Manchester City fana na framanso nto fran tuno la jere bawol fana tata portugis team de Sporting Lisbon portugis champion di ko City yela City ya ngitandile yol fana du bouton lole ye jansal karda nya lulu anen fen wota nyen na kibar koton anen BBC la lam kayto kibar kayto ni wita bi mbo fran peji be nyen tembo plabo nyoto feki waro kuma ko ne pe kamana bermento satil kon sen alben solal aliya tulwadinna don kibarol kon nyen tembo
woto no mole wato tijem padi on senga tenten adum plabo nyoto fe kibaro fon chato kono kibaro kayto ni witabi medun non lokko ngaji be ka jaba keso tale ngin tembo kibaro dum ba bedat la montol English Premier League to Old Trafford Manchester United di red tables gina wule ono ito dom wolte be ko bedat la woto ngin tembo plabo nyoto fe kibaro to pi atabi arabo wularo la mo beden din coupé dan fola Manchester United mbado no ko United la kidolo e ko United la kidi kesol mi annoko imantare fay kan munu malo ngin tembo ko la goli ja wodanta de bring Cristiano Ronaldo jalero be warla kan karobi la Angleterre banko kan Ronaldo tenten tala goli dun dolale brim maji flak kata fo wora kam lallal tanyo kan jalo be ka sera Cristiano Ronaldo la Ronaldo mi annoko abalo pesero mu jalo dorande ka jalo konkon ka jalo kullolong e wodorna long bare ko nyam maji lulu tambilalo competitional pe ko jalo fittama bare wodantal ko ne bring ala timo Manchester United Football Club di Red Devils e ko yaake bratina de ye chancel karda nya fula anin fenna yebute walla golol mo mbota Cristiano Ronaldo bulu anin fran Bruno Fernandes do safa Bruno penalty e katel hakkiliten ko golo fo montor labon ay o starigalo kono bring Cristiano Ronaldo fo lo ateje montor bi tallu nen kilon ko kanya ton ko yaadi Manchester la United tenten tawolte ya mo toto de ite lun ite jiyati on iton ton diro warandi karo pelale lun ton kan kibarol yaati baro be ko de ko pratini yi lake do fon payle de ye red carte on jo wulerundi ila modo walde atutetel bulum ketan dron kom kibarol yaani tandi nyame barde ko United tenten tawo pelal ko ya pedi de bring gelero do warni Cristiano Ronaldo kan iko pabi lo de sangi tan sabani worowule ko Ronaldo yo lo soto ikabu ka ku kenu iko jalo fil tamale iko United ya signé nafata ala bar Ronaldo mo mun ba gele kan Ronaldo peda tu mutade na kibarol yaadi Cristiano Ronaldo bring e golo tenten gelo ko montor mi tallu len kilon ko ganni Bruno Fernandes afon portugais njolo nyi we mon ya dundi montor la bon fon kon don kaka karda nya fula anim fenti comme kibarol ya nyi tandi nyame ngen tembul sen don tari ko do kon mu yaddo ko Cristiano Ronaldo alo tolto sansante ngen tembul mbadi on albe lam moy la janne ngadu Ronaldo fana nakol kon ngen tembo Cristiano Ronaldo kata moti ko sende ko Ronaldo e ka keta multi 550 e ko alanyen golo dun diren ko la kun bratin na jalo konkon ali la moy jande e ko Cristiano Ronaldo a marqué contre un nouveau club pour sa 122e fois de sa carrière hier soir contre Bratin. Elle est la moitié de Ronaldo. Et Ronaldo kun ala golo terun jalo kon Bratin. Et ko sen Ronaldo est rentré dans l'histoire de nouveau est rentré dans l'histoire. E ka kita moledi adunda tariko lo kono de. Et ko sen iko 122 club différents ali la moy jende ko club o me ko Ronaldo sen al kariya mo me bi ciobe kono brate coupé dans fodati portugais sol alfa ngendi ani Manchester United la nyato kada dans Ronaldo CR7 the king of the football Ronaldo keta moti ko sende iko timu mon anem fla 122 équipes différentes dans sa carrière et Ronaldo keta moti sen bratina jalo konkon sen bratina lafta team koto kafta team koto ma muna nako team kata dam fu team keme timu mon anem fla Ronaldo wala jalol konkon muna nako manka team kilin fonde fanga bra lolo Sporting Lisbonne anata English Premier League to Manchester United lolo je jannabe ta kote Real Madrid Football Club Porto atata lolo franto atata Real Madrid la all time leading goal scorer 450 goal a wonyon so sargalo ko atata Juventus aya kyotole amurta non kote English Premier League ko to ngen tembo ko sende ay timol mun na jalo konkon al carrière mu mebe mu chokona e ka tata kanyan e ko timu mon anem fla brabati na jalo konkon portugais so la nyato kada dan fla anela captain o CR7 adon sending ala nyon golo do nden ko la e ka jalela dato mudare ne de brinki baral wa funti kan England banko kan e ko Ronaldo kototale e ko dindinte alfalon sangi tan sabani worawla ay wala soto di amanke dindinte CR7 atenten tala goli dun dolal ko te ay da mutal ko te adon sending e ko nayen gol awle tejalo kon English Premier League ko dam mbolo ma bra kafta Manchester United Football Club pour ngen sanjano fonkon kabana Juventus ko do hakko man tata kanyan 22 million comme kibaru la ngitan yam e ko Bratin la 122e victime de Cristiano Ronaldo a marqué contre un nouveau club pour 122e fois de sa carrière hier soir contre Bratin comme kibaru la ngitan yam avec son but contre Bratin Albior Cristiano Ronaldo maintenant a marqué contre 122 équipes différentes dans sa carrière Portuguese international ngen tembo a contribué ngel lato ngen tembo kon kibaro le yangi tan nawne ota CR7 braw la jalo kon conseil aketa timoti aketa kadam flati mi anno ko senten kibaro ko Ronaldo 21 no nombre dana ko senten ko sanjano
sanjani mon anin clean consecutive mun lallanta nyokan ikaka golo hakko do ne mun siata goli tan ani lul hakko nyonti ikaka ko nyonti jalo kono de ate portugis la nyaato kada dan fla ani la captaino CR7 ngin tembu kibaro fana lankina mare ngasinda mo plabo nyoto fe kibaro ma kono be ko benevento satel kono wato teje ngana wal salang ngata UEFA Champions League ko tom padi nal malon dun ta Champions League ko kono masibo mum pekata ngin tembo Parc des Princes France banko kan natambe tukula de l'équipe la ani ni tennis sport mun per France banko kan kata fa de Paris han marka ani S newspaper kata fa gold.com bena kibaro ital Real Madrid mbadun Real Madrid mu yanda ko ngin tembo le be buka sino non de new mon na ko wala Kylian Mbappé sanyo mon nem fla kata dan fla ngin de France international ngin tembo Kylian Mbappé kata moti ko kono atele masibo la Real kande e ko Real kuni Mbappé malan konno imalon jumalon Mbappé adu Mbappé kata moti Real Madrid la nombon taketo la ma atleti Real Madrid buka sino no atela koma ma nal malon padun Carlo Ancelotti la Real e ko e 15 to lorende Paris Saint-Germain Real Madrid ko wotoli Real Madrid e sagile karda nya killing anem fim bari ko man tala ben Real foyede alanen tiba ko to akatu SF mun jekuno ikamo no man sumya e ko ni ata ko to anten e ko Real Madrid ado yarim o be kala golir nanati de walla fan kata fo lulu kan ado yaron sakeno de kato kibaro fonodi e ko akata modi mun yanno ko nyim tembol mol beba asafe kan ate mun keta ate Kylian Mbappé te Mbappé keta moti ngin tembo international français ngin tembo Real Madrid non bon taketo le ko kunun al hakilita ngongolo dama noko ay Real Madrid la ko makar dan val ay nene bare ko ngin team float pe ko e ko full 90 minutes o man ngin team float talade e ko full 90 minutes o me talade kibaro li asafi ko full 90 o man ngin team float tala itata 0-0 barbri refle mo matta to nyani tilon sabaten de kan ate refilene mo marta to nyanen tilo sabat kan yentim flotima bra montro minute nan nyon laage lankan e ko kono Kylian Mbappé Real Madrid nim sandi ay gol kilo wala kata difference odi barki baral ya di ko de ala nin tiba ko to akatu ay Lionel Andres Messi la penalty ika sefle de daman noko penalty ate Mbappé ate le ado ko ay action le wal analo tariya be adun Real Madrid ko mo kardam plal kono watar karbajal wa anala tariya anabu ka fan abaka wato ta a osion busa wala nyama inata kana ate penalty cika ya di ate Paris Saint-Germain na nyaato kata dan fa ani di former Barcelona nyaato kata dan fa gouverneur Lionel Andres Messi ikaye mona fo penalty la hakilita ngongolo ay ko bren ay abusa wato monne ko de ala fataka la hakilita ngongolo de bati ba koto kay jang ila goli jamum bela bibe Barcelona Football Club potom festal bring 2018 na famata Real Madrid la jalo konkon na ngin sangina no wuccio kono ani Messi nani Real Madrid bente wato wati abaka Real Madrid la jalo konkon adun tiba kotwa ayo tentenire de bring Messi ya te wato mona tiba koto na lo karyamba ayete ay golo kato nyin aya bondi kata konato montrom ni talluni mo tan woroni flo kono kibara lodi bar Mbappé ko hanile Messi yana ngin prenti fay nyawnyang bari mbakata la ngado doku Mbappé fonata do doku afaye ay golo to damano ko Brazil superstar Neymar ay kato team ay kato ngane city ay talone amara masi abulu bala ay di Mbappé na la tariya adun Real Madrid kada dam flal kono wara eda meli tawonyol kata fo Vasquez sol birol be fan ganni wol be fan kala madala wa tariya la jalo konkon kata metti ba koto team fara flo team ngin tembo ay mboro Mbappé ala golo kiri man ngin tembo adun Mbappé ma joko la Mbappé di amudal da bergandi mina o petu tembo ngadon kibarol kono ko de ber Real la ko to da hansen badol bari sen mune Real Madrid Football Club po bla di pop of man for Real Madrid Football Club kibarol o di e ko Real de ali la moy dende mbadum et que c'est la première fois Real Madrid Football joue huitième de finale 90 minutes sans tir cadré kibar le savez et que Real Madrid la tari ko fon ko ne ko nyin na Real Madrid soto bri Real Madrid coupé Football Club au fond baya wulu nyin na Real Madrid soto UEFA Champions League ko la rawno system Real Madrid play full 90 minutes o ban han sop en taket imake ka golo fon ki ay tiling jalo ma fon ikama on soto pari Real Madrid kadu karo be lam badona Real Madrid kanunte nal malon pari kadu be la ye kadu ye ko tinyebul ye ko bekatebul ke la tema fon contrôle bulo mon keta Italie tema kar dan flam ko ka fay Marco Verratti ñol ani Pereira wala ana mo ko mun ko ate mo ko ten wol benata kar Real Madrid la ko Real Madrid la tema ko de pabirun mon bi Luka Modric kata fo Casemiro ani Toni Kroos e ko kono sino tadde e ko Toni Casemiro ikate fisata do man bawo aka Messi stop no do lal badda Luka Modric kata fo Toni Kroos e ko be ma botal mo me jeno kibare lo di barki baro do fanam ber Real Madrid la ko to ngin dol fanan ba jale kanede mon kata Carlo Ancelotti keta moti ko de amanyan naka kili amanyan naka
Karim Benzema starting ndi majo kono e comme ko de Benzema keta moti ko de e ko 3 weeks ni ko mu lokon saba jarama Benzema be sirne amanta couper dan foki kan hakalantin abarama dale ni maji ba sifa mum bako UEFA Champions League ko adum fe mal lawon kom par exemple man nañ atom cardam flan nan ko fram man serta bag itera ta bag ibuka Lionel Messi ibuka stop no wala Kylian Mbappé kata fa mo koton kata fa Angel Di Maria wal be kata moti e ko Ancelotti e ka nyantar Eden Hazard wala fanan ate Luka Jovic wala fan Gareth Bale wala nyantar dat la katu wala 5-5 wala man ta baramari bar Benzema ila capitaine e ramada toskora e ko kunun ama botal ado Hafran Hakimi afana kata Real Madrid la fo makardam flate de ko kununde amantade da man nako atal offensif wala ka betia ala defensif bar kuni kalo tadde ka to ko aya hakilo to bakal Vinicius keta moti ko de ko makardam flab ka stop no bar wonten kununde de kunun ya malan kun karobe la kunun ama mama no kunun ala maji ko imantano mala mun Real Madrid muta kunun kibaro di mendi fana keta moti ko Carlo Ancelotti mistake tale mendi man nay nañu maajo fana starta katu ata fana ba parmarne Marcelo bi gele wol be sa datinole iko Carvajal fana kunun aketa moti ala ma fona tonkona iko pari yol toke siloti katu nin ka pari la kardam flal mom mon ne katu mota don akam Mbappé le jibe Mbappé mi anako ñi maajo aya dunule aya katate katu aya nako dunia bele baji be kam brinki baral ba funte kan kanyete ko Kylian Mbappé ni Real Madrid dala kam non soto dumal de ad ni sanjano banta free transfer avec ka fla Real man hana bure ita boni la konto o petu wala tan ay ñi maajo aya tunu akaba be di la de janni ñi maajo la press conférence aya di le France banko kan ako agence Real ako be kala spécial maajo lati mi anako Kylian Mbappé ya fakki ba talale adun aya be di la 100% han fen amada sandigi ay penalty doku mais penalty fay baro be ko la afo kato do doku a tejalo kon hakile ten gongolo 4 point o cika kadi ate Mauricio Pochettino la Paris Saint-Germain comme kibaro ya lankere manyam mpana ngasinda ma palbonyo to fe kibaro kuma kono be kamana Benevento satel kono wato tije se ko kunda nya folo be bita la banda mondol santi ako Bernabeu ko lokunna la mombo kan Real Madrid ko intembodi ibe Paris Saint-Germain di jalal bar 5 kibaro mo stafik fo Real be baluno la bang fo Real Madrid tambino la bang bari ko de kemo ko ni mba posende do tala jumala be tambila atakata fo quarter final e ko 75% yo di Paris Saint-Germain nalade Real Madrid 25% kibaro hafi jole ya lam wol Spanish to les pato do la di amta de Spanish football a lompak ila gilan palage akata Spanish to les pato le ila football wali yolom adi yamata ako ban ngar Real Madrid mo long ndel Real Madrid Spanish to la Real Madrid an Real Madrid mom peta France banko kan kunon akoy manke kilinde de gilan balage yaadi akata fo ma fahamno mune Real Madrid muta katu kol be Real Madrid kadu kol be la ati man son fen nak fahamnge Real Madrid play full 90 minutes mum boko UEFA Champions League ko la rono system han sop an taket e masodo ako keta jakal kulu baket amalon fo Real Madrid fo la ñent ñun tam bo kibaro fono di parce que nga tuku kibaro do la mun an ko 150 kibaro ba sa fe kan nga tuku kuma kon do e ko sen Real ba baluna la ñem maajo ko ñaari le parce que nga ta FIFA la ruso do ki be mun falen kol kono e ko FIFA de sende ko sen Real Madrid sa baluno ko kelin dam man e ko ni Real Madrid fane Paris Saint-Germain bon ka karda nya kelin anen fen e ko ba kanya nalde 1-1 bar nun to natar FIFA la ato don UEFA la luwal kono ni tata moya Champions League gol kilin don deje e kaga gol flatte e ko luwanye UEFA ya be burkalde e ko ta sonnala c'est exemple Paris Saint-Germain Real Madrid jansal karda nya kilin anen fen bar ni Paris fanan tata Santiago Bernabeu ni Real Madrid jansal karda nya kilin anen fen e ko be kay nan 1-1 de ibita ate e ko ibita ate 15-15 stratem adu hanata Real Madrid butele karda nya kemella e ko de obe mo 3 point kilonate de e ko bita 15-15 on FIFA la luwalati ya falen ada da be la rusu ada UEFA la luwalati astafur sorry de amanke FIFA to UEFA la rusu lote dalila kutol lawate mun ya nako luwa kutol lamati ya londe kato nal hakilo bakan Champions League ko ne gol kili mu dunde mo ya e kaka gol flat bari wo be burkalde saynteng hani ata Real Madrid Paris Saint-Germain bute goli tannel e ko bita 15-15 neto de bar ni drota Real Madrid itel be sila Paris la batamela bari hani Real Madrid bute jelani ni kanyanta e ko be kala monati ibita 15-15 do sa fa prolongation ni kesse mam bonoto yeta ade tiro bi mon keta 5 penalty ci comme kibarol fano ñitande ñamento bal fo bebe kelo na far Real Madrid ibe baluno la blam Paris Saint-Germain ñala bang kibarol fano ñinin kale intembol mo beden ding bala bo ñoto fa kibar ngata UEFA la loi do fana jibe e ko de kardam fo timo full 90 minutes e samo falin no la kardam fla lulu ñon et c'est falin no le no problème adu ni entre ak tata 15-15 fana
al samodol fran falin mu yanna ko abita fo kada dam fla wora fo wora la ñon iso change keno so remplaçant keno de iko fran tabe loi ko non loi do fran fel abede ndi UEFA la ko wala e ko kada dam fla do comme exemple kada dam fla couper dam fo ke timo do to ñi january transfer window atata signer ko club do comme par exemple timo do comme Real Madrid kada dam fla do wafi mu yanna ko ñi january long atata watra majo do play Real Madrid groupe stage sokono na tata timo do nin nun to kada dam fla ñi abuka play bare 5 iko loi fana be burkale hani play tan timu do to ni tata ñen timu ko to ni atara la timu Champions League ko to e sa play no le no problème iko be kata loi mu yanna ko ya pe falene adabe UEFA la rusol ko na sansan ngeen tembo kibaro lo di bar mon ko eta senata Real Madrid Football Club ko parkasta Paris Saint-Germain bul iko nema ak nema afana dun tan wato mun ni ka fane kul klafa bagal ay falindroke bar wonyo nyande karda nya kiri anen fen Kylian Mbappé wole o masi bola Real Madrid Football Club kan comme kibaro li yangi tan ne nyame mfana ngasi na plabo nyoto fi aki wara woto malon mu ye Real Madrid Football Club buda malon mo ne ye muta fana li ngenen ka wala wato teje nga tenten me kibaro tata hansen tenga do akona ngagi be Mbappé la ko to hansen de katuma jo ko la Kylian diamotalde Kylian ko ala samu sansen amantar diamo lola mbaji be la ne ko be banta mun be tambela mun be kela mbogi be la de bar 150 amal la fe ka diamo no ala samu kay la ngolo e kenyade le akala nyin ngolo nyin ako je suis toujours concentré au Paris Saint-Germain ko 150 mo focus rim bagle Paris Saint-Germain nyen tembol aya tiko e ko l'attaquant international français Kylian Mbappé 23 ans aya nyi tan ko coup de sifflet ko bring sifflet ato ko bring le reflet mo marta to nyal bira sifflet bege e ko Mbappé la contano amanu ko Mbappé di am tas kas porere Mbappé keta muti ko Champions League ko senten goli lul ayolo dondi adon signanane abe mode malaka ke sababoti wal France jalo dondi no nyame Kylian Mbappé yari ko Mbappé a marqué 5 buts et 4 passes décisives en Ligue des Champions cette saison dans tel l'état en grâce de l'international français Paris Saint-Germain preuve à l'un de 23 ans le jeu de 23 ans yentemmu kibare le odi 151 e kaba wajabiri bakra adu Real Madrid ela nombon taketo lon kata dam flangenti alkana ngena wala de adonde ibela firne iyanat na ngen sanjani nala ibo ko felkan bakale ngen tembola wato tije palabo nyoto fi akibaratu albe lamay ka walla ngana ne wala salang ngata man kessa City Football Club potom baadu nga dum wotol fana lawani ya kono City de City poso de ko tel fana keta moti pebna la City e ko tata Portugal banko kana Portuguese champion de Sporting Lisbon e ko yole jansta karda nyalul anem fen imam balu fay ngolo ka sangi kessa ji ngoli folo bota ate Real Mares wala argile international Real Mares e ka folo le kalo konkon jandem Bernardo Silva ba flangan na karda ate montro 17 minutes kono ila goli sabanja wonata 32 minutes flip fodine jalo konkon ka karda nya sabati anen feng 44 minutes Bernardo Silva yala double timmandi itata jimi wona imruta nan Raheem Sterling e kolkum fa karda nya lulu anen fem Pep Guardiola ayola di Pep Guardiola mu yanno ko abe sulari ñun competition la bat kato bring atata man kessa City Football Club abe ñun competition ñun Champions League aba ñinin kan kole akon amasoto no seron sanjano to atata fa final to Thomas Tuchel na la Chelsea wolle ken son to lore aru ñuna season e bela firne yeke timoti mu yanno ko itelle sa a gagner ari dabe favorite kono mu nanno ko 25% ke mo kono ye City iko itelle sa a jijano Paris Saint-Germain 17 ana tem koton bar ngeen tembo de nombre taketo mu yanno ko nyen tembo Pep na la City e nyaabe loring nyen competition kanten sansa nyen tembo kibaro fono kankulale mfara nga sindama bala bo nyoto fi kibaro kuma ko hono peka banan benevento satel ko to nyina City fana na framman soti anela waniato comme kibaro fono o de nyame wato tije plabo nyoto fi kibaro to albe lamoy ka wala ngata bi ma jol fanan gibi UEFA Champions League ko bo murula na pi mo gibi retour de la Ligue des Champions ngen tembo Inter Milan Italie champion te Inter Milan e ko be Liverpool jalal bi San Siro stadium mo te ngen tembo talan konon na ko mata to ngen tim fulbe nyomu talalde ado ngata nga possible leno pour gibi Liverpool ni Inter Milan tembo juma ngel sa pleno pi juma ngel sa datino juma ngel ta datino la fanan ngen tembo ngo franti bar internet to be ngam fa kan 150 ngen tembo alin so manding internet to wala ben jam fa oto wato te jenga tenteng pala bo nyoto fe kibaro to be Inter Milan ani Liverpool wol fala be nyom mutalal bi 9 o'clock ngeen tembo kibaro lo di pare ko de Inter Milan la kadam flama mo bare bare wala me la korati mu yanno ko abonnan timo do to mu yanno ko ate
la Lazio Football Club abonna wote ani la Bastori o beketa moti ko fanambe barmarde ta sansande ngen temma ba Liverpool la karola mam moja mu yanno ko sansanten aw barmarente ko la kardam flal be nen kum ibebe 5-5 leten mon boko ate la kardam flal ko sansanten ibebe 5-5 leten adun kibaru liya anyeta ne nyambe don ngen tem flo tema oto Inzaghi versus Jurgen Klopp kibaru do fono di e ka ba kala kere to ngen tem flo tem bawo ngeen tembo Liverpool idel famata ñun competition gagné prin 2019 e ko briagi ja woni sente mo bela feribe sula la pakele brangatela las ngatela possible ngate giwe flo kardam flambe no ko 150 ngeen tembo ko ñun tim flo tema tari ko kono e ko Liverpool e Inter Milan butel fasi nya saba idro iman dro han fenn Inter Milan e ko tele Liverpool buute signa kelin dorna nal hakkilo baka UEFA Champions League ko to tout en tout ko 2000 eko 2008 Liverpool e Inter Milan buutel San Siro kadanya kilin anem fen wala kete la buutel labantigi wala kete la buutel labantigi Liverpool e buutel ko te Champions League ko kono 2008 wate kelo nin ko mo sanjana kelo no 2008 Liverpool e Inter Milan ho mana wele Champions League ko kono bari ko 2000 eko 1965 Inter Milan ye Liverpool buutel kadanya saba anen fenna comme kibaro fono ñi tané to la ñen tim flo tema e la hetto het mun kom ni la bella bon lulol men ko tambita e ko Liverpool itel la ka Inter Milan flo ko buti baake comme kibaro le ñi tan yama oto bi mbagelen Inter Milan ini Liverpool tema bi UEFA Champions League ko to mom be do na ñen tim flo tema ata San Siro stadium to talan konto suto do na ko mata ibe ñomu talaji kibaro fono ñi tan le mbeden dum klabo ñoto fekki baro adunde Liverpool e la ñaato kadam flan Mohamed Salah kata fo Roberto Firmino ani Sadio Mane ol bebe 5-5 ol bebe do na ñen tembo San Siro stadium comme kibarul ya ñetande ñamento nga Bayern Munich flo ko poji bi Bayern fana ba coupé dam fo kala bi UEFA Champions League ko to ini RB Salzburg ite be ñomu talale kibaru di Bayern ka dam flal pe ngeen tembu bay ko noya e ka montargue Sénégal la ko ma ka dam flal Bouna Sarr wol beketa motol bebe geri bring ata fana ngondam coupé dam fo alaban ko Sénégal e ka kafta timo ngemal kata fo Lucas Hernandez anim fana ñanju kata fo Stanley kata fo Sol anim fana Richards wol beketa moti dait opemega no ñol kata fo Power ñon anim kardam fla koton mon bokko ate tolisio ani Kimmich kata fo Coman Leroy Sané Roberto Lewandowski ñabri ani Choupo Moting kata fo Mola beketa moti ko bebe president ol bebe tagel ban na ko ni batimo buti Champions League ko te boko bala fay ike balo bele buti adiate ñam o tabe ko yala bi malon ibelala ñaadi wato tije Atlantico Madrid fana ba coupé dans fo ke Canal 150 Atlantico Madrid enen Levante Football Club o la Liga Santander nati ila maajo mo le tanu sansanté ko be play kana 0-0 30 minutes 0-0 gelmanki ja o fananto mbo fran ko jibe le ko be talo to fananto nyaari le oto mbagilo o fananto le sansanté ngin tembola wato te je sembe dunna mu la ko senga dum BBC la lam kaytol ko kibar kaytol ni witabi duko to janne be studio bula lali wota wato te jenga tenden a BBC la lam kayto gibe dugdugol kibar kayto ni tabi moji be ngeen temol kibar kayto le mol lanken adabol kon Cristiano Ronaldo kata fo ndidi aning bisuma kata fo Brentford wol beketa moti mi ando ko ngeen temmo BBC la lam kayto kibar kayto ni tabi kardam fla la tanen na ngaji be ngatu ko kibar kayto le mo ando ko 150 ngaji be di Sun newspaper mon fle England banko kan etel ko Manchester United la Portuguese la nyaato ko den fla CR7 Cristiano Ronaldo e ka keta moti 150 ngeen tembola bar enten keta moti Ronaldo keta moti sangi tan sabani warola Portuguese international ngende e ko de aketa moti 150 de ko Ronaldo e ko sans e ko Ronaldo e ka keta moti non Paris Saint-Germain e ko asa keno de Paris Saint-Germain kata fo Roma ol bebe la fo nyetanda pour ka bondi Old Trafford pour le club pour ngente mo ngi next season de son itelle ya sat ngata nga ñi de gardien jibi ite ko Manchester City lafta ka ofake de 5.5
mun siyatu kata fo Atlantico Madrid winga ka fa savi e ka fa ko ila winga e ka mi savio Brazil la dinin kardam fla international Brazil sangi tan nen woro wala den kardam fla nyoro sodo e ko wala nyonyande enin Arsenal bebe la frin kardam fla ngene nen kom City be la frin dindo nginna kanati nan ngata stage be ten ne wote ko Aston Villa idel fana nen kom la no tal pour que million tallu jo pour que midfield kardam kardam fla Leicester City la tema kardam fla Nigeria international ka fa will friend didi sangi wonni lulu kardam fla nyoro sodo e ko de anim bratin nan Malil international ka fay ko ate bisuma sangi wonni lulu kardam fla ko taketo la mo ngelde ate Aston Villa Football Club la ften kardam fla fulo le natina nan start le na kibaro wida West Ham United de Hamasi del fanan keta moti ko ba planning ke kan ka kyali dati ene English Angleterre nyaato kardam fla Karon Mboga sangi moni lul kardam fla ngende ko ala contrat kuto de pour que contrat kuto signé e ko wobe e ko pour que contrat kuto la fa aning West Ham bar wonyo ne ko Liverpool e lafta ka kardam fla ngende e ko la fo bot nan Liverpool Football Club pour que kardam fla ngende signé man ate evening stand wala no kibaro witam Bayern Munich Football Club inin Borussia Dortmund ko pebe ko peken kamutaro ka ko gibe ka tafa Chelsea ani Alpamiala nyaato kadam fla Armando Broja 20 e ko kana nan lone ko pebe ko ska mpaka ngin tembo Southampton ni ko di son itele no kibaro weda Manchester United Liverpool Chelsea Arsenal e Newcastle e ko be ko beki be kan ka tafa Calvin Phillips ala contrat kachamu ani Leeds United bitakan e ko lafta 26 years old kan sata sanni monni woro kar dam flangende ate Brazil international ko timu jamalo o be wala kar dam flangin non safi angate England international ko kar dam timu jamalo wala be kar dam flangin noma Chelsea Football Club ko be focus rim paka pour que signor ko France la ko makram fla jir konde sanni monni sawa ka bonni na Civil Football Club ko Chelsea e wala fro be bara wonyo ko be competition be nyata na competition na de in Paris Saint-Germain according to Fabrizio Romano. Liverpool iko ba kakyal ko in England in the former England midfielder James Mina iko be ina ba kakyal ko sangi mon ning sangi tan sama ning wor fa ning ngeen ngeen tembu ka sangi ken contrat ko diala ngeen tem Brighton ten ko coupé dam fuki Anfield Football Club pot ngeen tembo kibaro Fabrizio fane ko waru jolan Jose Mourinho e ka be interesting bakre sangi mon ning wor fa ning ngeen tarmac international ngeen Pierre Emerick Bronja kaboni na muntu Tottenham Sport ikabo ko jibe kam pakri ngin temmol Corriere dello Sport mo fle taliban ko kanja tella kibaro safi Leicester City ne Southampton bebe jibero ke kangen temmo kata fo Bristol City la Frank la tema kardam fla haki bolch kanati la timo sanyi mon kardam fla ngin de ko be bala ko sa mpakri di former West Ham e Chelsea defender Clan Johnson ka fana keta moti ngin temmo Blue Solde e ko ala ko ning ani atam fran Declan Rice sanyi mon nin sama kardam fla ngin de bo pela ko sa pakri ngin temmol oto lom plabo nyoto faki baranga mon sotare Real Madrid Football Club ko Mbappé la masibo le ka nyawnya o tatina ime nyati lala nala contrat ko panta aning Paris Saint-Germain Football Club o petu o wato tije mpado ne kibaro dom be dan nale jane mbado ne nala hakkilo baka ngasinda ma kunto kibaro te ko de UEFA Champions League majo mon don Real Madrid in Paris Saint-Germain tema Real Madrid ba kadam flange no makidan Mbappé e masibo molla Real Madrid kan dunia be o safil adun tariko ko nginom signa floto UEFA Champions League ko to ko rawno system e Real Madrid play yes ko Real Madrid si koma e ko bring Real Madrid Football Club lota ane man soto top antage tir cadre e ma soto ngo kibaro be sindal ba nyentem ani Mbappé la wajabo ngo be di yalla le kibaro to nga sindal man tasa si fram blosi te Sporting Lisbon mala kardanya lul anen fe UEFA Champions League ko to kunon sutola ngo fran sindal mala adon bi Liverpool ini Inter Milan fana be ñow mutal UEFA Champions League ko ngo jibele Cristiano Ronaldo la tariko ndam ko 5 kadam fu timu keme tim won anim fla munana ko different team long Ronaldo keta moti al carrière o mo re wuccio be kon al carrière mo me be kon ay ngeen team la hakko bon awla jalo konkon biraber Real Madrid kata fo Manchester United Sporting Lisbon kata fo Juventus ala ban ko Portugal mo be sin dal ma ngeen tembo pala bo ñoto fekki baro ngeen tembo Bayern Munich e ba coupé dam fo kala enin arbi sabak mo be sin dal man ani dokdugol mo be ki be de oto ngel lan ki baro tem padi nga ni sotale pala bo ñoto fekki baro do ma ko ne be ka badang Benevento satir ko annal padi mala ma jonko Real be ki baro nal bam mo be kala samas o kala samalti kayranen kayra alma suto diala ngeen temul beti mbembe yillalale Liverpool fanan inin Inter Milan kolba katil woto fanan nyaade San Siro stadium modo mbo fanan kibarol akita nyawnan sama mbo fanan ngani kono tamana ala baraka fasa inshallah kayranen kayra jonkon France club number 1 kata fo number 6 ngal be konton altonal konton ani mombo wato ñu tembol ala baraka kayranen kayra